तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नाफिस, आप लोग देख रहे हो एमआर क्रेजी माइंड। आज के वीडियो में आपको दिखाऊंगा इस फेविक्विक और फेविकोल को एक साथ मिलाने से क्या रिएक्ट हो सकता है। मेरे हाथ में है, एक है फेविक्विक और एक है फेविकोल। इस दोनों को एक साथ मिलाएंगे हम। तो इस दोनों को एक साथ मिलाने से क्या हो सकता है, इस दोनों के साथ क्या हो सकता है, आई थिंक मुझे भी नहीं मालूम। आप लोग वीडियो एंड तक जरूर देखना, इसके साथ क्या हो सकता है आपको मैं जरूर दिखाऊंगा। इस दोनों को एक साथ मिलाने से क्या होगा, इससे हम ट्राई करेंगे। इसके साथ इसके ऊपर हम मिक्स करेंगे इसके अंदर। और ये देखो हमारा फेविकोल और ये इधर है फेविक्विक। तो हम दोनों को एक साथ मिलाते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना।